A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Kita langsung saja ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila hadrati malaikatil muqarrabin khususan malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israil alaihissalam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira khususan abina wa ummi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati sahibi suratil waqi'ah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususun hajati. Saya akan berdoa masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk yang 7. Bisyifai suratil waqiyah, bisyafati suratil waqiyah, bimu'jizati suratil waqiyah, bikaramati suratil waqiyah,
بحرمة سورة الواقعة ببركة سورة الواقعة بعظمة سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Yuk kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah, Aghnina Ya Allah, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, aghdina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, aghdina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, aghdina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, aghdina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak.
يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اقضنا يا الله اقضنا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. Khususan hajati, yuk sebutkan hajatnya masing-masing. Ya Ustaz, hajati. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu hawla wa la quwwata illa billah. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni Aghnina ya Allah Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghdina ya Allah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghdina ya Allah Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني 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 أغننا يا الله أغننا يا الله أغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك khususon hajati. Yuk sebutkan hajatnya masing-masing, sampaikan hajatnya masing-masing. Jangan takut, jangan sedih, jangan sungkan. Allah maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah maha melihat, Allah maha menatap. Yuk kita gedor pintu langitnya, mintalah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in khususon hajati. Astajib doana ya Allah. Astajib doana ya Allah. La ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin as'alukum mujibati rahmati wa dha maghfiratika min kulli dhanbin la ghanimata min kulli birrin wassalamatu min kulli ismin la tada lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farta wa la hajatan hiya la qaridan illa qadaita ya arhamar rahimin. Yo hisib بخافلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجب دعوني بخافلة بسم الله الرحمن الرحيم بخافلة التي في الجبل الشتى دخلت فيه نزل الله صلى الله عليه وسلم أجبت نفسي بجاب الله مناطبة جبريل وأيميني إسرافيل وغير ميكال صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم خطب سيد سليمان وسلم. أشرق نور الله وذار كلام الله ثبت أمر الله ونفذ حكم الله أحسنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أحسنت بالله بسم الله ستر دخلت في كناف الله وتشفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم برئت من حول وقوة واستنت ولا قوته اللهم سني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وأولادي وأصحابي وأحبابي صدق الذي سترت بداية غفل عين ترك ولا يد تصل لك رب العالمين أهجب لي الوجل بقدرتك يا قوي يا متين يا نصر الله ما يسمع لك وقصوا الرحمن الأمة أجلس وأجنون إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الفاتحة الفاتحة
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, tabarakallah. Stajib doana ya Allah, bikabulun qadi hajatina ya Allah. Allahu Akbar. Ibu Dede Kurniasi, Bu Ani, Nur Faizah, ya, Sri Sundari, Unity Anwar, ya, Medi. Siapa lagi nih? Hasanah, Kanti Rahayu Maksar, Nur, ya. Bu Sunarsi, Bu Yaya, Uma Mirul, ya, Ari Happy, ya, Nur Baitin, Lis Nawati, Mih Ita, Diano, Ima Sumiati, Adisti, Ida, Sahara, Mama Naila, Mbak Embu, ya, Yohaini, Ida, Masya Allah, Siti Nirwana, Riani, ya, Masya Allah, ngebut banget ini. Ya, Bu Edi Wijaya, Pak Edi Wijaya, ya, Masya Allah. Apa nih? Marwiyati, Lampung, Bu Marwiyati, ya. Bu Wiwi, Bu Sri, ya, Masya Allah. Ica Inun, Lili Muslimah, Maya Emea, Eti Rahayu, Titin Suciati, Dek Lia, Alika, ya, Bu Sri Asari, Kalimantan, nih yang udah kurban, ya, Masya Allah. Bu Jawaria, Masya Allah. Amin Vina, ya, Bunda Irsyad, ya, Tegal, ya, Masya Allah. Ois, ya, Siti Nirwana, Leo, Masya Allah. Dede Kurniasi, ya, Bu Rosida, Nurani Padang, Marsli Lop, Sop, ya, Afan Garut, ya, Masli Sop, Tegal, Masli Sop. Siti Nirwana, Ibu Haja Eni Garut, Hayun Ustadz, siap, izin, mangga, ya. Umma Mirul, ya, Heti Lidiawati, Wai Umi Ooi, Dubai, ya. Tulung Agung, siapa nih? Salsa, Juli, ya, Helkiano apa sih tadi? Ida Banyumas, Ica Kasmul. Ini ngebut sekali nih bacanya. Jess, siapa nih? Papua Vina, Banyumas Jateng, ya. Siti Nirwana, Temanggung, siapa nih? Samina, Mihita, Bekasi Depok, Depok maksudnya. Gresik, ya. Siapa lagi nih? Tambah nggak bisa kebaca kalau dibuka kacamata. Raifa, Ida, ya, Masya Allah. Denok, Tambun, ya. Lilis, Samina, Cucu hadir. Amerika hadir, ya, Masya Allah. Abdul Razak, Riani, Samarinda, Mulyono, amin. Mondoanya Ikhtiar, amin. Kuat Bawor, Purbalingga, Leni Zulaifa, Bogor, ya. Suhartini Cuang, Bu Eni Mutiara, Depok, ya. Saada, Yursila Bari, Stati, Winda Lestari, Pangaji Sukawati, Pangaji Fatima, Pangaji Rosna, ya, dia Lampung, nih. Terus Pangaji Tati, ya, Pangaji Nigefiro, Haji Hajra, nah ini. Pelabuhan Ratu siapa itu? Ya, Masito, Samina Semarang, Siti Nirwana Jakarta, ya, Lilis Juaria, Adsana Ciputat, Lilis Arisu, Impoloker Surabaya, alhamdulillah, ya, Lampung, ya. Ya, Dini Bekasi, ya, makasih. Kendal hadir, ya. Ya, monggo Umi Ooi, ya, Dubai, silakan. Yunika Susila Wardani, Lilis Sri Sumiati, izin keluar, mangga, ya. Oma Dimitri, Emma Babel, Bangka Belitung, ya. Ya Allah, ya. Nggak kelihatan si cantik, masih tidur Bun, kecapean kemarin. Ya, Pak Suyatno, bukan sini, ya, sehat, ya. Nanti saya telepon Pak Yatno, ya, hari ini janji saya mau telepon, ya. Orang yang Anda tidak kenal izin, waduh, siapa itu? Zelin dari Lampung, ya. Safina Haure, Titin Bandung, ya. Ya, Lilis
Sri Sumiati ya. Masya Allah. Ya. Lagi dijualan di masjid nih, Masya Allah. Ya. Masjid apa namanya Pak kalau di Amerika tuh? Memang ada berapa masjid sih di Amerika itu? Izin keluar Bu Enan, ya silakan. Jusre Tembilahan, Mah Nyai, ya Mamah Dini. Ibu Nena Yuningsi sehat ya, Bu Lilis Bandung ya. Bandung gak hadir Pak Ustadz sambil sarapan gorengan. Hati-hati jangan makan gorengan wah Bu ya. Andi Rianto bercepat jodoh Ustadz, apa amalannya? Banyakin ngaji. Siti Jamsina Banten hadir. Ya. Masya Allah. Jombang hadir, Adiba Humaira Wajo hadir, Kuswati ya. Wios tuh di absen ge Umi Sri. Ini udah di absen Bu. Jombang hadir ya, Teti Rohaiti. Karawang hadir, Afan sudah ya. Siapa lagi nih? Fans Dokter Cindy Putri dari sini apa dokter ini? Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Bulina Bulukumba, wih orang Sulawesi nih. Ustadz Jahida, Masya Allah, Ibu Jahida, ya. Ustadz saya kurban saja di sini, tetangga perlu daging, bisa Ustadz? Silahkan Ibu, silahkan. Cuma kalau kurban di kami itu kita menyalurkannya di tempat tersembunyi, terpelosok gitu ya. Itu bebas, kita nggak maksa kok. Ibu mau di mana aja silakan. Cuma ajakan kami kepada semua jamaah santri yang mau saja, nggak dipaksa kok ya. Alhamdulillah saat ini sudah ada satu sapi yang udah full, sapi kedua baru 2 orang, masih butuh 5 orang lagi. Nenek Nyai Jati Jajar Magelang hadir tapi ketinggalan. Siapakah? Nur Hayatun, Siti Nirwana sudah tadi ya. Palembang, Bu Farida hadir. Ya, Palembang ya, sebentar lagi jualan ini ya. Apa ini sih yang dari luar negeri komentarnya nggak jelas ini. Kami mau pesantren tapi solusi jangan dipaksa Ibu. Haji Jubaida Kalimantan Selatan, Bunda Iin Hajain Majalengka ya, Wida Baren ya, Jawa Timur ya. Iya harus selesai, tohaknya harus selesai sampai selesai. Farida Husain nenek sehat ya. Hasnur Sangatta ya, Masya Allah. Imah hadir, siapa nih? Imanda izin turun, Sutama udah siap. Masya Allah ya. Jadi ayah bunda, Ida Yunus, Aisyel Yesi, terima kasih doanya. Doa Ibu Aisyel Yesi ini kalau berdoa panjang sekali nih ya, makasih ya. Batam Nyimak, siapa itu Rosina Utipet. Mau tanya Pak, kalau lagi halangan boleh ikut rukyah? Boleh, nggak ada larangan. Ibu Nur Hayati, Nunung hadir Jakarta Manggarai ya. Masya Allah. Ya Ibu Sunarsi silakan. Ya udah mau berangkat kerja nih. Oneng Jubeda hadir dari jam 3. Masya Allah. Ya. Parmina Semarang. Ya Hasana. Yeni. Sanak dosken saya Ustadz. Maksudnya apa itu? Ya. Assalamualaikum Bapak, aku mau diruqyah Pak Ustadz, sok mangga ke Pondok Sehat Malomo hari ini. Ya, hari ini kita buka klinik ya, kita buka praktek hari ini. Tapi habis zuhur baru datang ya. Mimin Cikarang, ya siap. Masya Allah. Mamake, wah iki Mamake jenenge iki. Tegal Ustadz, mohon izin selalu Ustadz. Terima kasih atas bimbingan dan doanya. Amin, amin, amin. Nuraini Sob, cepat hamil apa malin pas. Yuk baca Al-Quran yang banyak-banyak, minta sama Allah ya. Masya Allah. Sahar Haseng,
Pak Sahar ya. Nuraini Barong Rapeng Sidrap ya. Sahwa Prima Sahwa. Mohon pamit Pak Ustadz. Yuk mangga silakan. Jan Nagaring. Jan Nagaring apa ini? Padang kali ya. Sabila Sofi Pak Ustadz, korban sapi 1 orang berapa dari Hong Kong? Wah, ayo silahkan. 3,5 juta Bu. Kita masih butuh 5 orang lagi nih Bu. Ya, saya sih berharap ada yang mau supaya kita bisa 2 ekor sapi tahun ini ya. Karena tahun kemarin 2 ekor, masa tahun ini 1 ekor. Berarti merosot. Ya, silakan di Messenger ya Bu Sabila Sofi ya. Ya. Bogor yang deket kesilep Mama Cece Hapsah. Pak Untung, ya Pak Untung dari Batam ya Pak Untung ya. Ya, iya Bu Farida Husin, ya sehat selalu Nek ya. Iya Ibu Dini, itu 1 kali duduk wakiannya. Ya. Sebenarnya sih bukan malam ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau misalnya sibuk banget itu boleh di malamnya. Yang penting hari itu ya. Kayak saya kemarin karena padat banget agenda, habis Isya baru saya hajar itu. Walaupun dalam keadaan capek ya. Kalau masa nifas amalan apa Ustadz yang harus dibaca? Banyakin selawat ya. Itu respon Umi Faujan itu respon namanya. Bondowoso hadir Unibe ya. Mam Tariski Kiki Sangihe hadir. Ibu Rumsi Solok hadir. Nah, Ibu Rumsi juga sudah nih. Beliau kurban tarbiyah nih ya. Alhamdulillah ya Bunda, kurban tarbiyah kita ada sudah 30-an ya tarbiyah. 30 berarti berapa tuh? 15 juta sudah. Berarti udah bisa berapa itu? Udah bisa 5 kambing itu. Tadinya pengen 1 ekor sapi saja cuma agak berat. Ya, sapi nggak ada 15 juta di sini. Paling kecil sapi di sini tuh paling kecil banget itu 18 jutaan. Ya. Ajeng Wedding Salon Spa. Ya. Sudah tahajud. Wah, ini nih. Pertanyaan kayak gini nih sudah berapa kali tahajud. Ya, lanjutkan aja terus ya. Jangan ngotot protes ya, lanjutkan aja istiqomahnya ya. Istiqomah aja terus ya. Sri Sulasmi yang dimaksud dengan tarbiyah kurban kan Bapak Ibu belum mampu misalnya nih, belum mampu ceritanya nih untuk 3,5 juta atau 3 juta, maka kita ada namanya kumpulan 500.000 1 orang, nanti dibelikan kambing kalau sudah terkumpul begitu. Atau dibelikan sapi kalau terkumpul. Begitu, Bu. Ya. Itu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu belajar, ya. Iya Syastini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oma Cico, izin pamit mangga. Heni Suhaini, ya. Cepat sembuh ya, Bu. Didoakan aja yang cucunya lagi berantem, doakan aja, ya. Insya Allah. Ini siapa nih, nggak ngerti saya nih orang nih. Udah diblokir tiap hari masih aja keluar. Pakaian dandanannya lagi nggak enak banget liatnya. Astagfirullahaladzim. Udah diblokir tiap hari nggak berhenti-berhenti. Kalau ikut korban di masjid berkelompok 7 orang apa sah Ustaz? Ya sah lah. Ya. Itu yang sunnahnya seperti itu. Bukan ini sebenarnya kalau bicara kurban itu panjang bahasannya. Ya. Karena itu kan masuk dalam ranah fikih. Ya. Kalau bicara kurban itu syariat. Tapi kalau udah jumlah orang berapa orang itu fikih sudah. Kalau udah fikih itu banyak pendapat. Tapi kalau syariat pendapatnya hanya Rasul. Al-Quran, Sunnah. Ya gitu. Itu syariat namanya. Kalau berdasarkan fikih, itu agak panjang bahasannya gitu ya. Bila belum mampu kurban Ustadz bagaimana? Ya udah jangan kurban, jangan dipaksain. Kan dipanggil hanya yang mampu. Unibe berapa kali bacaan jantung al-waqiah? Pagi sore aja Bu ya. Kusnanto, Blora hadir, Fadila Irwandi Palembang hadir ya. Muhammad Fahmi, Bunda Ati ya.
Masya Allah ya. Mimin, Pak Ustadz kalau belum Eka bisa tidak ikut tarbiyah kurban? Boleh, boleh, silahkan. Ya karena gini beda Bu. Kalau akikah itu waktunya panjang. Kalau kurban itu hanya waktu tertentu. Nah itu yang perlu di. Sama halnya dengan puasa Syawal dan puasa kodok. Kalau kodok itu waktunya panjang. Kalau puasa Syawal itu hanya waktunya sebulan. Nah gitu ya. Ustadz syariat, tareko, hakikat beda, jauh lah beda lah ibu. Ya, datang ke Pondok Sehat Molo mau saya jelasin ya. Karena kalau jelasin di sini nanti takut nggak nyambung ya. Encus Purbalingga, Hernix ya bebas ibu. Kalau Al-Waqiah itu bebas, jantung Al-Waqiah bebas ya. Bebas sebebas-bebasnya ya. Amiruddin Maluku Tengah hadir, Masya Allah Ayahanda. Ayahanda Pak Haji Amiruddin Maluku Tengah hadir, Masya Allah. Ainun ya Uni B, Bunda Ati ya Ainun ya Masya Allah. Sumut ya. Ya. Siapa lagi nih? Kustaniah Niah Kaltim Kutai ya. Iya, Bu Sri Asari, Bung Sri Asari ini luar biasa ya. Begitulah cara Allah memberikan kita rezeki. Karena ibu juga kan dari awal nggak pernah ngomong. Ibu nggak pernah ngomong, tiba-tiba ada rezeki langsung jeger, transfer langsung 3,5. Nah, itu begitulah cara Allah berikan kita rezeki. Karena ibu rajin mengeluarkan zakat setiap bulan, setiap minggu malah keluarin zakat. Nah itu begitu cara Allah. Jadi jangan pernah takut lah kalau urusan kayak gitu-gituan mah ya. Jangan pernah takut. Niatkan semata-mata untuk Allah, selesai urusan ya. Saya juga begitu Bu. Saya kalau misalnya kita lagi makan bareng, kita berlomba-lomba ingin bayarin tuh. Bukan kita berlomba-lomba ingin ditraktir, tapi kita berlomba-lomba ingin mentraktir. Nanti Allah ganti. Dan Allah gantinya nggak salah. Allah gantinya berlipat-lipat. Ya, Allah ganti berlipat-lipat, dijamin itu. Ya, ya. Ya, karena Bu Sri ini rajin apa namanya? Rajin ngeluarin zakat malnya, Allah ganti. Ya, bisa kurban itu. Bukan tarbiyah lagi, kurban lagi, ya. Kalau tarbiyah kan ya patungan ya. Kalau kurban kan full itu. Ya, Allah. Yuhaini, kalau yang amalan 14 Bu nggak usah, ya. Jantung al-waqiahnya 7 pagi sore, tapi kalau untuk yang 14 nggak usah. Itu al-waqiah biasa saja. Karena kalau jantung al-waqiahnya tuh panjang Ibu, nggak mungkin bisa cukup sejam. Gitu ya. Kalau dibaca sehari 20 kali boleh nggak? Apa yang dibaca Ibu Uni? Sehari 20 kali. Al-waqiah maksudnya silakan aja. Zaki Hasbi, waalaikumsalam. Ya, siapa lagi nih? Allahu Akbar. Ya. Sama-sama Ibu Yuhaini, sama-sama. Ya. Cukup ya? Udah jam 6 ini. Oma Dimitri sehat Ustadz, amin amin. Sehat Bu, cuma agak kecapean aja karena kemarin seharian di luar. Ya. Ya Allah. Ya sampaikan kepada sanak keluarga kalau ada yang jantung al-waqiah maksudnya apa Ustadz? Ah, Ibu terlambat nih. Nuna Fahri. Ikutin besok ya jam 5 ya, biar tahu. Biar nggak salah salah jawaban ya. Ya, besok jam 5.15 ikutin. Ibu akan tahu apa itu jantung al-waqiah ya. Nurul, Pak Ustadz sehat terus, amin amin ya. Jantung al-waqiah kalau dibaca sehari 20 kali boleh nggak? Ya saran saya sih Bu, kalau mau Al-Quran aja. Ya, jangan nurutin jantung al-waqiah terus yang Al-Quran dibaca. Karena kau tuh kalau 20 kali itu bisa nyampe 2,5 jam itu. Mending baca Al-Quran biasa. Gitu ya. Nah, kecuali kalau mau riadonya Kamis, Jumat, Sabtu itu riado. Dan nggak terus menerus. Ya. Ya gitu ya. Siapa nih? Ya Ibu, ya Bu. Ya.
Apakah ada yang 3 juta kambing? Ada. Kalau untuk kambing ada yang 3 juta silahkan. Cuma agak kecilan ya. Kambing 3 juta kecil ya. Pasaran tuh sekarang 3,5 sampai 4 juta, bahkan ada yang sampai 7 juta kambing. Ya gitu ya. Tarbiyah sapi boleh silahkan. Baru satu tarbiyah sapi nih. Baru Ibu siapa kemarin tuh? Bu Mania ya. Kemungkinan ditarik. Kenapa? Karena tarbiyah sapinya kurang minat. Sehingga kita jadikan nanti kurban sapi full. Tinggal nambahin 1,5. Ya, gitu ya. Boleh Ibu, teh neng boleh. Teh neng boleh. Aziza, banyakin ngaji aja Bu. Anaknya lulus nanti ya. Allah, 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 Allah. Cukup ya, cukup ya. Terima kasih ya. Selamat berlibur ya. Jangan sampai berlibur tapi ngajinya juga libur, jangan ya. Edi Wijaya Solok Sumbar hadir. Iya, siap. Wabil khairi 413 boleh dibaca setelah duha. Wabil khairi bukan 413 Ibu. Wabil khairi itu 313 bukan 413 bukan. 313. Afdolnya itu malam, afdolnya ya. Tapi kalau membaca siang juga nggak jadi masalah. Afdolnya malam, ya. Hasanah, oh iya lupa maksudnya apa nih? Gitu ya. Baca Allahu Akbar. Sudah bergabung Ojan, ya Ojan, ya. Mangga, mangga, mangga. Untuk apa itu wabil khairi? Biar setiap hari dapat rezeki, Bu. Nanti ada aja yang ngirim ke rekening itu. Itu saya udah buktikan itu. Ya. Gimah Gania. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, cukup ya. Ya, berkah selalu. Yuyun Yulistina, insya Allah Pak Ustadz. Di mana Ustadz kalau beli kitabnya? Hah? Itu bukan beli kitabnya, Bu. Itu ijazah dari saya. Ya, silakan datang ke pondok. Ya, ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Amin, 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 amin. Ya. Madura Berlian, Madura, ya, siap. Ya. Cukup ya, cukup ya. Oh alah, iya. Datang saja ke pondok jadi santri ya. Hasana, ya makasih. Devita Neta, Ustadz saya ketagihan Pak Ustadz, ketagihan ngikutin kegiatan Ustadz mulai jam 3 sampai jam 5. Alhamdulillah. Ketagihan tahajud, ketagihan tilawah, ketagihan sedekah ya. Masya Allah. Pascal Aisyah, ya. Sugeng Enjing, J. Haslina, ya. Terima kasih Nursah Ningsi, ya sama-sama. Al-Waqiah rutin saya baca selepas subuh, monggo. Kalau Al-Waqiah bebas, mau malam, mau siang, mau tengah malam bebas kalau Al-Waqiah, ya. Bebas itu. Nuna Fahri, Ibu jadi santri dulu, baru bisa. Kalau jamaah biasa saya nggak berani, karena nggak dipantau. Kan kalau jamaah biasa itu nggak dipantau, Bu. Kalau santri kita pantau. Ya, gitu ya. Ya, Kamaria, Ibu Kamaria. Ya. Fadila Irwandi, wabil hari sedang uzur, boleh dibaca? Boleh, Ibu, boleh. Ya, silakan aja. Alamatnya Lido Cigombong, silakan aja buka Mbah Google, buka Mbah, itu ketik Pondok Sehat Malomo atau Ustadz Aris Alwi, udah gampang sekali nyarinya tuh. Bu Yeni, saya jauh Padang. Lah kan ini kan pondoknya bukan pondok offline, ini pondoknya online. Jangan di Padang, di Amerika saja bisa ikut. Ya, Dubai ikut, Abu Dhabi ikut, Mekah ikut, Riyadh ikut, ya. Cina ikut, Hong Kong ikut, ya banyak tuh santri kita di Hong Kong itu. Ya, Maya Munir,
Mau izin minta doa untuk doa, saya belum bisa Pak. Ya silakan di grup ya, di santri ya. Ya, itu ceritanya, wabil khairi itu ceritanya saya dapat ijazah dari guru saya itu tahun 2018. Ya, 18 dijasahin, kata beliau, Riz nanti akan banyak yang ngirim duit itu kalau diamalkan ini. Bener, alhamdulillah. Ada aja duit masuk itu. Ya ada aja. Ya. Caranya jadi santri gimana? Ya tinggal di DM atau hubungi saya langsung, nanti saya kasih linknya. Ya. Syarat ketentuannya apa? Di sini nggak ada bayaran, di sini nggak ada mahar, di sini nggak ada SPP, nggak ada pendaftaran. Cukup niatkan karena Allah. Cukup niatkan karena Allah. Nggak ada niat embel-embel, nipu, embel-embel, apa segala macam yang Cleopatra mau pe. Siapa mau pe nih? Oh mau Pak, akhirnya itu mau pe. Ya, ya. Teja Aziz silakan di DM saja Bu ya. Acara Pak Ustadz gedor pintu langit bikin ketagihan, kalau ketinggalan nyesel. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bu, sudah ribuan orang yang hutang lunas, ribuan orang sudah hajat tercapai, ribuan orang juga yang sudah yang tadinya rungsing pungsing sekarang alhamdulillah udah enak ya. Itu bukan karena kita yang hebat tapi karena Allah redho ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua atas ridho Allah. Termasuk saya sendiri, kalau enggak gedor pintu langit, kayak berdosa saya. Karena yang menanti kita setiap hari itu puluhan ribu orang. Ya, dari 3 akun kita live streaming ini, dihitung-hitung penontonnya itu puluhan ribu orang. Ya, begitu ya. Masya Allah. Wabil hari berapa kali Pak Ustadz, kapan waktunya? Satria udah santri belum? Ya Bu Farida, hati-hati Bu. Ya, bikin gado-gado yang paling enak Bu ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Ya, ya. Cukup ya, cukup ya. Sampai ketemu malam besok ya. Ustadz kalau mau jadi muridnya gimana? Bunda Ati, gampang. Ya, tuh tanya tuh sama Bu Fadila tuh. Tinggal masuk aja ya. Ya. Oh belum Pak, kalau belum ya nggak bisa lah. Kalau belum, saya nggak berani kalau belum. Kalau belum jadi santri nggak bisa saya. Ya, ya karena nggak diawasin. Kalau jadi santri itu di grup diawasin. Kalau nggak santri lepas. Nanti gimana kalau salah mengamalkan? Ya, saya bukan santri Pak. Ya, 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 ya. Baik, baik. Ya. Ya. Ya al-waqi hati jendeng lawas-lawas guru waktunya, Masya Allah ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau jadi santri, monggo silakan. Jadi santri itu nggak ada bayar loh itu ya. Ya nggak ada bayar. Jangan sampai dianggapnya ada pendaftaran segala macam ya. Nggak ada itu. Umi Paujan silakan Bu, silakan. Tuh, ada testimoni mantap banget nih. Ya. Bang Sri, aku ding kasi anu bani fa agak sana taketi ya ki komentar na TikTokku, nah pematu balas, nah, biar orang yang termotivasi. Ya itu udah cakep itu. Ya. Karena dianggapnya kita nih kayak kong kalingkong, dianggapnya kita kayak apa ya? Kayak janjian lah gitu. Kayak skenario. Skenario dari mana? Nggak ada skenario kita. Kita ngomong apa adanya kok. Ya. Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu sendiri yang ngerasain kesuksesan. Apakah ketika Bapak Ibu sukses kemudian saya minta jatah? Enggak kan? Semuanya kembali ke Bapak Ibu. Ci cantik, angun. Cium dulu. Cium dulu.
Cantik banget sini. Ini. Pariah. Siapa ke Pariah? Waalaikumsalam. Oh, Aisyah. Aisyah Sriwati, Pempek Palembang ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Haslina minta WA mau masuk grup. Ibu kalau untuk di sini nggak bisa kita ini Bu, nggak bisa kita apa? Kasih nomor. Tapi ini apa ya? Oh, ini Facebook. Oh iya, 0813 8044 3727 ya. Masuk aja. Kalau di TikTok nggak boleh, kalau di sini sih boleh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.